ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ଏବଂ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକ ବିରାଟ ରାଲି ଦ୍ୱାରା ସଭାସ୍ଥଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ନହଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ ଏ କେନାଲ ଜହ୍ନିଆ ବଜାରରୁ ନହଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ କେନାଲ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ, ବାଲିପଡାରୁ ଡିଗୋପ ଦେଇ ଗୌଡଗୋପକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ କେନାଲ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାରାପୀଠକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ 8 ନମ୍ବର କେନାଲ ଉପରେ ଏକ ପୋଲ, ଏରକଣାରୁ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏରକଣା ବଜାରଠାରୁ ସିନ୍ଧୁପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାସ୍ତାର କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କରକମଳରେ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ଗମନାଗମନ ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ସୁଭଦ୍ରା ଓଝା, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ନିର୍ମଳ ରାଉତ, ସମାଜସେବୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। बहुत सुविधा लगे। एक नहंग स्कूल आपण मैंने जानते सेठी 88 केनाल गोटा अच्छी जोटा जनिया बजार आसी आपण मैंने देखे नहंग पाखे एंड होता आगु को तार लाइनिंग हम से स्कूल पिला माने बहुत हैरान होती पाखापाखि 30-40 लाख गोटा लाइनिंग सांगे स्लाब शुभ दि जाइए। आपड़ ये लक्ष्य करेंगे बालीपड़ार गौड़गोपड़ा केनाल अच्छी आपण डी गोप दे जाउछन्ते बहुत ट्रैफिक प्रॉब्लम होउची। गोटा रोड हम करूछु बालीपड़ा छकुरु सीधा गौड़गोप एवं एटी मां को मंदिर गोटा मंदिर हम अंचल रे एटा तारापीठंकर अवतार द्वितीय मंदिर एटी प्रतिष्ठित करा जायछि दुर्गांकर एटी एवं कलभट होउची। आउ गोटा एरकणा पंचपांडव रोड को ट्रैफिक मुक्त करिया पे एरकणा बाजार ठारू इतुकरा स्कूल पर्यंत रोड मंदिर आज पाखापाखि 3-4 प्रोजेक्ट शुभ शिलान्यास करा जाउछि, जोटा कि छोट छोट कम पैसा गोटा प्रोजेक्ट 20-30-40 लाख भितर किंतु एटी बहुत मौलिक समस्या समाधान करा जाइबो। 4टा प्रोजेक्ट रे लोक मानकर कम्युनिकेशन रे छोट छोट सुविधा सुजोग पे एक कथाटी आज करा जाइछि। प्रश्न पछरे जो सुकरपुरा जो शिलान्यास करा गला किंतु ए पर्यंत हमें से आपण मान जानिबे से रोडटा 5.5 मीटर करा जाउछि बा पाखापाखि 18 फुट किंतु से 9 नंबर केनालटा हमटा टेंडर करा जाउछि पाखापाखि 42 कोटी टंका जोटा ट्रप वाल हम पूरा 9 नंबर केनाल आरंभ कटरपड़ा तेंतलपुर ठारू उर्जंगा पर्यंत होउछि, जोटा कि ट्रप वाल हेले रोडटा आउरी ओसार हो एवं कामटा आरंभ होइछि गत काली ठारू 4-6 दिन भीतर काम स्पीड हम एवं तार जो आरंभ होउछि जोटा बहु विवादीय सेतु स्कीम जोटा सेतु बंधन योजना रे जोटी 9 नंबर रोड टच करिवो जोटी माने केंद्रापड़ा केनाल रे सेठी मध्य 50 कोटी टंकार ब्रिज होउछि एवं आर वर्ष माने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर रे पूरा तेंतलपुर बा कटरबड़ा ठारू छता पर्यंत से रोड टाक मध्य आरंभ भी दोछ। माहांगारू सप्तज्योति राउलको रिपोर्ट संचार लाइव।